ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁਤਿਆਂ ਵੀ ਆਣ ਜਗਾਵੇ। दर्दमंदां नूं याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। फरमाया जा रहा है कि वो उनके ना पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। यदऊन रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारते हैं, खौफम व तमा, कभी खौफ से पुकारते हैं और कभी रहमत की उम्मीद से पुकारते हैं। ये मिली जुली कैफियत है। कभी उसके करम की उम्मीद रख के आवाज़ें देते रहते हैं और कभी उसके गज़ब से डर के, उसकी नाराज़गी से डर के। अहले मार्फत जो होते हैं उनकी ज़िंदगी मार्फत वाली होती है, वो फिर उनकी ज़िंदगी गाफिलों जैसी नहीं होती। मार्फत जब उन्हें नसीब हो जाती, पहले तो हमारे ज़माने में मार्फत का ज़हन ही नहीं, हमारा शौक़ नहीं मार्फत हासिल करने का। हम कुछ किलो काल की बातें सीखने के आदी हैं, जिनसे हम किसी मजलिस में, महफ़िल में बैठें तो मेला लूट सकें, वो बातें हम सीखते हैं। अहले मार्फत की जो गुफ्तगू थी, अहले मार्फत की, वो अहले मार्फत ही जानते थे। वो इशारों किनायों से बात समझ जाते थे, उन्हें ज़्यादा तफसीलात की ज़रूरत नहीं होती थी, चूँकि वो बात को समझने के आदी थे। जैसे जैसे इंसान गाफिल होता जाता है ना, उसकी मार्फत ख़त्म होती है। ज़्यादा हंसने से मार्फत का नूर चला जाता है, ज़्यादा बातें करने से मार्फत का नूर चला जाता है, बहुत ज़्यादा खाने से मार्फत का नूर नहीं। हलाल भी खाएं लेकिन इतना ना खाएं कि खाने को लेके फिर चलना पड़े। खाना मोतदिल, इस पर बाकायदा उलमा ने बहस किया है कि ज़्यादा रोटी खाने से शहवत पैदा होती है, ज़्यादा रोटी खाने से नींद आती है, गफलत होती है। ये जो मिजाज बन गया ना मर्ज़ी का खाना और फिर खाते ही जाना, यानी सुबह नाश्ता करना और फिर दोपहर के लिए उसी वक्त छोटा गोश्त ले आना और ला के दे देना, और छोटा गोश्त अभी पक रहा हो घर में और खाने की तैयारी हो तो शाम के लिए प्रोग्राम बना लेना कि आज रोटी घर से नहीं खानी, आज टिक्के कबाब खाने। तो इससे गफलत पैदा होती, इससे गफलत। इमाम गज़ाली फरमाया करते थे, नफ्स को भूखा रखोगे तो गुनाह का आदी नहीं बनेगा, इसको खिलाते बढ़ाएं, ये बड़ा मोटा ताज़ा हो जाता है। बहुत खिलाते ज़हन बन जाता है। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने के आदी हो जाते हैं, वो बोलते जाते हैं, मार्फत का नूर ख़त्म हो, उन्हें खुद नहीं याद रहता कि कल क्या कहा था, 2 घंटे पहले मैंने क्या कहा था, क्योंकि बातें बड़ी करते हैं, गुफ्तगू बड़ी करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाया करती थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बातें करते तो इतनी ठहर ठहर के करते कि अगर हम हुजूर की बातों को गिनना चाहते तो गिन भी सकते थे। ये अंदाज़ तकल्लुम था नबी करीम अलैहिस्सलाम का। मुख्तसर सा बात करना, जामे सी बात करना, तफसीलात में न जाना और कोशिश करना कि थोड़े जुमलों में, सादा जुमलों में अपना मौक़िफ़, और कम बोलना, चुप रहना। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, जिस आदमी को खामोश देखो ना वो मार्फत वाला है, उसके पास बैठा करो, तुम्हें कुछ मिलेगा। और जिसको देखो ना वो किसी को बात ही नहीं करने दे रहा, उधर भी इधर भी, दाएं भी बाएं भी, तो फरमाने लगे खाली या बेचारा, ये बातों के गोरख धंधे में रहता है, गुफ्तगू का धनी है, लेकिन इसके पास कोई काम की बात नहीं है। तो ज़्यादा खाने से मार्फत का नूर, फिर इसी तरह से ज़्यादा बोलने से, फिर जब आप ज़्यादा सोते हैं, बड़ी प्यारी है बाज़ लोगों को नींद, जुमे वाले दिन भी सो जाते हैं मस्जिद आके, यानी इतना ठंडा अल्लाह ताला ने मौका दिया, बस नींद ही नींद रह गई। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ। अगर तो आपका ज़हन बन गया ना कि नींद पूरी नहीं होती, तो फिर वो 16 घंटे से भी पूरी। आप कभी तजर्बा कर लें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 20 मिनट सो के उठ जाएं तो तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये क्या मसला है? मैं डॉक्टर की उस बात का कायल हूँ कि 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कभी 10 घंटे सोने से भी सुस्ती जाती, मतलब और सोने को दिल करता है, और सोने को दिल करता है। कभी आपने यूं करके आंख लगाई 20 मिनट और उठे तो फटाफट तबीयत। इसका मतलब ये है कि फ्रेश करना, सुकून देना, ये मालिक की मर्जी है। उससे ना चुस्त ज़िंदगी मांगें, या अल्लाह चुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जहाँ बिठाओ सो गए, जहाँ खड़ा करो सो गए, बस सोने ही आए हैं दुनिया में। ओ भाई जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। सोना ही है ना क़यामत तक कब्र में, कोई और काम तो नहीं ना।
تو جہاں اللہ نے جاگنے کا موقع دیا وہاں تو جاگیں نا، اور جاگیں تو کسی کام لگیں، ضائع نہیں کریں وقت کو، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ اللہ کریں، اپنے مزاج کو بدلیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش قسمت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے، یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہے۔ لیکن ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ جدھر میں جاؤں میں ہی میں ہو جاؤں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی کئی دفعہ مسائل بنتے ہیں۔ آپ زندگی میں روٹین کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، آپ بہت ساری ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتے، پبلک پلیسز پہ جہاں آپ کو بڑی ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے، آپ کی جو نارمل لائف ہوتی ہے زندگی کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ایسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں زمانے میں، تو اہل معرفت چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ خدا نخواستہ خاکم بدہن رزق حرام کماتے ہیں ان کی بھی معرفت چلی جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ کوئی بندہ حرام کا کھا لینا، ایک لقمہ، پوری روٹی نہیں، 2 روٹیاں نہیں، پورا مرغا نہیں، بکرا نہیں، سارا ایک لقمہ کوئی حرام کا کھا لے تو 40 دن تک اسے نماز کی لذت نہیں آئے گی، 40 دن تک مزہ نہیں آئے گا نماز کا۔ اب یہ سوال ایک ایسا عجیب ہے کہ جب لوگ آ کے کہتے ہیں مجھے نماز میں لذت نہیں آ رہی، تو اب یہ جملہ بتاتے ہوئے ڈر آتا ہے، آپ یہ بات کیسے کسی کو کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں اپنا رزق تلاش کر، اگر ایک لقمہ، آپ بات کو سمجھیں نا، اور انہوں نے بڑے طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ تیز مسالے والی چیز کھا لیں تو آپ کے وجود کو ڈسٹرب نہیں کر دیتے، بہت زیادہ اس میں مرچیں ہوں تو تنگ کرتی ہے کہ نہیں، لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں آپ کو تکلیف کرتی ہے، بہت گرم گرم کھا لی تو چھالے نکل آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جب حرام کھاتے ہو تو وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے، وہ پھر تکلیف کرتا ہے، معرفت چلی جاتی۔ اہل معرفت کون لوگ تھے؟ باتیں تھوڑی کرتے تھے، نیند تھوڑی رکھتے تھے، اور رزق حلال کھاتے تھے، اور ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی، جن لوگوں کی زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا، زیادہ شہرت، اور جو شہرت کے خواہش مند ہوتے ہیں ان سے بھی کئی دفعہ معرفت چلی جاتی ہے۔ جو آدمی چھپا رہتا ہے نا، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ کبھی کبھی نا انسان چھپا رہے نا کونوں میں تو بچا رہتا ہے۔